अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है जिनसाद। चंद्रपाल का जहन पढ़कर दीगर बातों के अलावा ये पता चला कि वो भी सिंध के रास्ते पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ था। सवालात मैंने उसके जहन को मुतहरिक करने के लिए किए थे। सवाल जवाब के नतीजे में भी और उसके जहन पर तवज्जो मरकूज करके मुझे खासी बातें मालूम हो गई। दूसरे जराइम के साथ साथ उसकी गर्दन पर कई बेगुनाह अफराद का खून भी था। सो वो मुझे काबिल माफी नजर न आया। मैंने खुद अपने हाथों से उसका गला घूंट दिया, फिर उसकी लाश से पत्थर बांधकर उसे गहरे समंदर में फेंक आया। उस शैतान सिर्फ आदमजात के वहमो क्यास में भी ना होगा कि वो यूं अपने वतन से दूर मारा जाएगा। इस तरह मैंने बहरहाल एक मरदूद को सरजमीन पाक से नाबूद कर दिया। अभी रात के 11:15 बजे थे और मेरे पास वक्त था। जोड़िया बाजार में होने वाले मार्के से मुतल्लिक मैंने तफसीलात मालूम कर ली। कोई भी मुजरिम फरार नहीं हो सका था। 8 मुजरिमों को जिंदा पकड़ लिया गया था। फरार होने की कोशिश में 2 जराइम पेशा अफराद पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए। जिंदा बच जाने वालों में से 3 जख्मी थे, एक की हालत नाजुक थी। पुलिस की कड़ी निगरानी में उन तीनों को सिविल अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस की भारी नफरी के मुकाबले में मुजरिम ज्यादा देर नहीं टिक सके क्योंकि उनकी तादाद कम थी। जल्द ही उन्होंने हथियार फेंक दिए। उन मुजरिमों के साथ ही 2 अफराद को और हिरासत में ले लिया गया। ये दोनों उस ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर थे जिसमें लूट का माल लादा जाता। बकिया काम अपने मातहतों के सुपुर्द करके डीआईजी क्राइम्स तहसीन खान अपनी कार में आकर बैठा ही था कि मैंने उसे मुखातिब किया। अभी से कहाँ चल दिए तहसीन खान? उसने चौंक कर बराबर वाली सीट की तरफ देखा। मैं उसी सीट पर मकसूद के कालिब में मौजूद था। तहसीन खान अभी लम्हा हैरत से नहीं निकल सका था कि मैं फिर बोल उठा, सुनो, इससे पहले कि मुजरिम चौकन्ना हो जाएं, आज ही रात उन्हें गिरफ्तार कर लो। हजूर वो तो उनमें से तो कोई एक भी पुलिस का घेरा तोड़कर नहीं निकल पाया। तहसीन खान ने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा, ऐसा करो तहसीन खान कि मेरे साथ अपने दफ्तर चलो। शायद मेरी अचानक और गैर मुतवक्का आमद की वजह से अभी तक तुम्हारा जहन ठीक तरह काम नहीं कर रहा। सीधी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि जो मुजरिम पकड़े गए हैं उनके कुछ और साथी भी होंगे। अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही क्या वो रुपोश नहीं हो जाएंगे? जी हाँ हजूर, लेकिन फौरी तौर पर उन्हें किस तरह ये खबर मिल सकती है? आखिरी अल्फाज उसने खुद कलामी के से अंदाज में अदा किए। मैं तुम्हें यही तो बताने आया हूँ। मैं बोला, बेहतर है हजूर। ये कहते ही वो फौरन कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। जरा देर बाद ही मैं तहसीन खान के साथ उसी कमरे में आ बैठा जहाँ पहले भी आ चुका था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम ये हैं। मैंने उसे नाम बता दिए, फिर बोला, अब वो नाम पते लिखो जिन्हें गिरफ्तार करना है। तहसीन खान तेजी से मेरे बताए हुए नाम पते लिखने लगा। उसने फौरी तौर पर उन मुजरिमों की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। ये जिम्मेदारी उसने अपने एक मातहत अफसर के सुपुर्द की जो इस वक्त पुलिस हेड ऑफिस में मौजूद था। उसका ये मातहत अफसर मौजूदा मार्का राय में भी साथ रहा था। वो अफसर कमरे से निकल गया तो मैंने कहा, तहसीन खान, तुमने कुछ अंदाजा लगाया कि आखिर ये मामला क्या है? हजूर का ये खादिम तो सिर्फ वही बातें जान सकता है जो सामने है। तहसीन खान ने अपने इज्जत का इजहार किया। मैं बताता हूँ तुम्हें। मैंने बोलना शुरू किया। जराइम की जो ताज़ा लहर चंद माह से आई है उसकी असल वजह गैर मुल्की तहरीबकार है। फिर मैंने उसे मुख्तसरन तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया, लेकिन चंद बातें मसलहत के पेश नजर छुपा गया। ये बातें उसके दायरा इख्तियार से बाहर थी। सुनीता और विनोद जी के नाम भी उसे मैंने नहीं बताए, और ना ये कि गैर मुल्की तकरीबकारों का हेडक्वार्टर कहाँ है। जाहिर है वो इस सिलसिले में कुछ न कर पाता। मैंने अपनी गुफ्तगू को एक हद से आगे नहीं बढ़ने दिया। अपनी बात जारी रखते हुए मैंने मजीद कहा, ये तो मैं तुम्हें अभी बता ही चुका हूँ कि गैर मुल्की एजेंट मकामी जराइम पेशा अफराद से काम ले रहे हैं। उन गैर मुल्कियों में से 3 का सुराग मैंने लगा लिया है। एक मेरे हाथों जहन्नुम वासिल हो चुका है, लेकिन 2 अभी जिंदा हैं। ये कहकर मैंने चंद्रपाल, नारायण और कुमार के नाम लिए। तहसीन खान हैरत के साथ मेरी बातें सुनता रहा। तहसीन खान, अगर नारायण और कुमार की गिरफ्तारी आज ही रात अमल में ना आई तो उन्हें अपने आकाओं की तरफ से सरहद अबूर कर जाने का हुक्म भी मिल सकता है। यकीनन हजूर। तहसीन खान ने तायद में सर हिलाया। वो पुरजोश नजर आने लगा। मैंने तहसीन खान को सिंध के मज़कूरा कस्बे का नाम बताया, उसी के साथ उस वडेरे का नाम भी जो गैर मुल्की तकरीबकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा था। तहसीन खान ने मेरे इस हुक्म की तामील में देर नहीं की। सुबह सिंध उसके दायरा अख्तियार में था। उसके लिए तहसीन खान ने टेलीफोन पर जिम्मेदार अफसरान से राब्ता कायम करके वडेरे की हवेली पर छापा मारने और मुजरिमों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दी। जोड़िया बाजार के मार्के में एक वाकया बहुत ही अजीब पेश आया हजूर। तहसीन खान बोला, अकल उसे तस्लीम करने से कासिर है। अकल की बसात ही क्या तहसीन खान? मैं बोल उठा, तुम जिस वाक़े का जिक्र करना चाहते हो मुझे मालूम है। फिर मैंने चंद्रपाल का हुलिया बयान किया। जी हाँ हजूर। तहसीन खान ने फौरन तस्दीक कर दी। जिन पुलिस वालों ने उसे देखा था उसका यही हुलिया बताया है। वो कार ड्राइव करता हुआ आया और फिर कार को एक गली के मोड़ पर रोक कर कार के अंदर रोशनी कर दी। मैंने तहसीन खान की बात पूरी कर दी।
پھر بقیہ واقعہ بتا کر انکشاف کیا۔ اسی شخص کا سگنل ملنے کے بعد گوداموں پر حملہ ہوا اور وہی چندرپال تھا۔ مگر حضور، ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آپ کے ہاتھوں مارا گیا، تو کیا تمہارے خیال میں وہ زندہ بچ گیا ہوگا؟ تحسین خان سمجھ کر بھی جیسے کچھ نہ سمجھ سکا۔ وہ بات ہی ایسی تھی، وہ بس حیرت سے میرا منہ تکتا گیا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ مجھ سے وضاحت کے لیے کہتا۔ اسی عرصے میں وہ چائے کے لیے کہہ چکا تھا۔ اردلی چائے رکھ کر چلا گیا تو وہ کچھ توقف کی بات کہنے لگا۔ ممکن ہے حضور کہ جو مقامی جرائم پیشہ افراد پکڑے جا چکے ہیں ان میں سے کوئی کسی اور غیر ملکی تخریب کار کی نشاندہی کر سکے۔ اس کا امکان ارسلان بیگ کی موت کے بعد ختم ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ غیر ملکیوں اور مقامی ضمیر فروشوں کے درمیان وہی درمیانی کڑی تھا۔ جو لوگ حراست میں لیے گئے ہیں پوچھ گچھ کے بعد ارسلان بیگ ہی کا نام لیں گے۔ ان پر 3rd ڈگری بھی استعمال کر لو گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ فرار ہونے کی کوشش میں جو 2 مجرم پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنے ان میں سے ایک ارسلان بیگ تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی اس شخص کا تم سے ذکر کیا تھا۔ درمیان سے میں یہ بات کھول کر گیا کہ ارسلان بیگ کی جگہ چندرپال رحیم دادا سے ملا تھا اور اسے میں لے اڑا تھا۔ اس طرح مجھے یہ چھپانا مشکل ہو جاتا کہ میں کوئی آدم زاد نہیں۔ میں نے اسی مصلحت کے تحت اپنی بات جاری رکھی۔ ارسلان بیگ جوڑیا بازار والے مارکے سے پہلے ہی پکڑا جاتا، مگر تمہارے محکمے کی نااہلی آڑے آ گئی۔ میں نے اس کی گرفتاری کا جو بندوبست کیا تھا اسی سبب رائے گاہ ہو گیا۔ اس کے باوجود حضور، آپ کی رہنمائی میں جس تیزی کے ساتھ جرائم پیشہ افراد پکڑے جا رہے ہیں وہ میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ قابل تحسین تم بھی ہو تحسین خان کہ جو مشورہ بھی تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر میں نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور بولا، قمر احمد سے بھرپور تعاون جاری رکھنا، اسے نارائن کمار اور ان کے سرپرست وڈیرے کی گرفتاری سے آگاہ کرنا بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ سرکاری محکموں کے درمیان اگر رابطہ قائم رہے تو بہت سے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں۔ حضور کا فرمانا قطعی بجا ہے، تحسین خان کہنے لگا۔ قمر احمد صاحب کو میں کل ہی صبح پوری صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو تحسین خان نے کسی قدر جھجکتے ہوئے مجھے میری کوٹھی چھوڑنے کے لیے کہہ ہی دیا۔ مجھے اس وقت کہیں اور نہ جانا ہوتا تو یقیناً تمہاری یہ مخلصانہ پیشکش قبول کر لیتا۔ میں نے اس کے کمرے میں دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ تحسین خان نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں اس کے ساتھ باہر آیا اور کار کے قریب پہنچتے ہی خدا حافظ کہہ کر غائب ہو گیا۔ مجھے ایک فتنہ گر سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا اور چندرپال کے یہ الفاظ بھی کہ آج ہی وہ مجھے چارج دینے والی تھی۔ اسی سمے وہ مجھے مقامی ایجنٹوں کی فہرست بھی دیتی، پر انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ یہ الفاظ اس نے سنیتا کے لیے ہی ادا کیے تھے۔ سنیتا سے اگر ان جرائم پیشہ افراد کی فہرست مل جاتی تو یہ کامیابی بھی کم نہ ہوتی۔ میں نے سوچا ممکن ہے یہ مسئلہ سنیتا کے کمرے کی تلاشی لینے سے حل ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ سنیتا یا تو کمرے میں موجود نہ ہوتی یا پھر اس پر نیند مسلط کر دی جاتی۔ پہلی صورت تو اس وقت مشکل تھی اور دوسری تدبیر کی کامیابی پر بھی مجھے شک تھا۔ اس کے ذہن تک رسائی میں ایک مرتبہ مجھے ناکامی ہو چکی تھی، پھر بھی یہی تدبیر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کے چہرے کا تصور کیا اور اب وہ جس نئے کمرے میں تھی وہاں جا پہنچا۔ اسے میں نے ساغر و مینا سے جی بہلاتے دیکھا اور چہرے پر کشیدگی سی محسوس۔ جیسے ہی میں نے اس پر غفلت طاری کرنا چاہی وہ چونک اٹھی اور ہاتھ سے گلاس رکھ دیا۔ سر کو ایک مرتبہ جھٹک کر اس نے ہونٹوں میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسری اور پھر تیسری کوشش میں بھی ناکامی کے بعد میں نے سکھبیر کا قالب اپنایا اور ظاہر ہو گیا۔ یہی انسانی قالب تو سنیتا کے لیے وجہ کشش بنا ہوا تھا۔ تم تو خود ایک نشہ ہو سنیتا، میں نے اسے خوابناک سی آواز میں مخاطب کیا۔ پھر تمہیں نشے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے تم سکھبیر، بہت اچھا کیا تم نے، کیونکہ اس وقت مجھے بہت اکیلا پن لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا تناؤ ایک دم ختم ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے مزید کہا، شاید تم ہی سلا دینا چاہتے ہوگے مجھے تاکہ میرے ذہن کو سکون مل جائے۔ تمہارے سوا اور کون یہ کوشش کر سکتا ہے؟ کسے پڑی ہے مجھے سکون دینے کی؟ وہ عورت میری توقع سے زیادہ چالاک نکلی۔ وہ فوراً حقیقت جان گئی۔ میں نے اسی وجہ سے اقرار کر لیا، ہاں سنیتا، تمہیں اس سمے دماغی سکون کی ضرورت ہے۔ لیکن سکھبیر، یہ تو کوئی حل نہ ہوا۔ اس طرح تو الجھی ہوئی گتھی اور بھی الجھ جاتی ہے۔ وہ بولی۔ پھر پوچھا، تم پیو گے؟ نہیں، یہ کہتے ہوئے میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے لیے تمہیں دیکھتے رہنے سے بڑھ کر اور کوئی نشہ نہیں۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر حسرت بھری سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ قریب آ جاؤ نا، اس برابر والی کرسی پر، میرے پاس۔ میں نے اس پر اردو زبان کے ایک مشہور شاعر کا شعر پڑھا جسے خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ارے تمہاری تو اردو بھی بہت اچھی ہے، وہ حیران ہو کر بولی۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے باقاعدہ اردو پڑھی تھی تاکہ تمہیں الماس بننے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ایسا ہی میں نے بھی کیا تھا۔ یہاں رہنے بسنے اور اپنا ٹیڑھا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ میرے آخری الفاظ سن کر اس کے ہونٹوں پر ہنسی بکھر گئی اور کہنے لگی، ٹیڑھے الو کو سیدھا کرنے کی بات اچھی کہی تم نے، لیکن الو تو اور بھی ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات شاید تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ چندرپال وقت پر تمہیں رپورٹ دینے نہیں آ سکا، یہی بات ہے نا؟ ہاں، اس وقت میں بالکل اندھیرے میں ہوں، کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ میں جان بوجھ کر ان حالات میں ہوٹل سے نہیں نکلی، وہ بتانے لگی۔
चंद्रपाल अपने कमरे में भी मुझे नहीं मिला। उसे अभी कुछ देर पहले 2 मरतबा फोन कर चुकी हूँ। उसका कमरा इसी होटल की 3री मंजिल पर है। लगता है कि तुम चाल चलने के बाद दूर बैठकर तमाशा देखती हो। मैं बोला। अभी मुझे उससे हिंदी के स्कील अल्फाज बोलने की जरूरत नहीं थी। उसे गालबन अब तक यकीन आ चुका था कि मैंने अपने बारे में जो कुछ बताया है सच है। खुद वो भी अब ऐसा ही कर रही थी। हाँ सुखबीर, महफूज तरीका यही है। कम से कम लोगों से राब्ता रखा जाए तो बात बिगड़ती नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा करना महंगा भी पड़ जाता है। मालूम नहीं चंद्रपाल कहाँ। मुझे मालूम है चंद्रपाल कहाँ है। मैं उसकी बात काट कर बोला। वो इस वक्त जहन्नुम में होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? वो तकरीबन उछल पड़ी। क्या वो मारा गया? मगर कैसे? क्यों, तुम्हें बहुत दुख पहुंचा उसके मरने पर? मेरी आवाज में चुभन थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? कैसा झूठ? उसने चौंक कर कहा। यही कि वो सिर्फ तुम्हारा मातहत था, इसके सिवा तुम्हारा उससे कोई नाता नहीं था। सुनीता ने गहरा सांस भरा। उसकी बड़ी बड़ी हसीन आंखों में तैरते हुए गुलाबी डोरों का रंग और गुलाबी हो गया। बोली, तुम्हें दुख होता इसलिए नहीं बताया। मलक अफजल, सेठ अब्दुल रज़ाक और दूसरों के बारे में जानकर भी तो मैं दुखी हुआ था। उनमें अगर चंद्रपाल का इजाफा और हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? तुम्हें तो मैं पहले ही बता चुका था कि तुम्हारा दीदार ही मेरे लिए काफी है। इसके सिवा तो मैंने तुमसे और कुछ नहीं चाहा। मेरा लहजा रवायती किस्म के आशिकों जैसा था। माफ कर दो ना सुखबीर, उसने जैसे तड़प कर कहा। अब कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। इधर देखो। मैंने निगाह उठाई तो वो दोनों हाथ जोड़े मुझे मुल्तजी अंदाज में देख रही थी। आगे झुककर मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ये उस आदमजादी का पहला लम्स था जिसने चंद लम्हों को मुझे बेखबर सा कर दिया। मैंने घबराकर उसके दोनों हाथ छोड़ दिए और संभल कर बोला, ऐसा ना करो सुनीता, इससे मेरा दुख और बढ़ जाएगा। मेरे लम्स का उस पर भी यकीनन असर हुआ था। उसकी आंखों में ख्वाबों के साए से लहरा गए। सपुर्दगी के अंदाज में वो मेरी तरफ झुकी और मेरी आंखों में आंखें डालकर जैसे गुनगुनाई, अब से अगर सुखबीर मैं किसी और को अपने करीब ना आने दूं तो क्या तुम मेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर सकते हो? खुद को धोखा ना दो सुनीता, कि ऐसा मुमकिन नहीं। तुमने अपने लिए जो रास्ता चुना है उसमें कदम कदम पर तुम्हें पैमाने वफा तोड़ना पड़ेगा। और अगर तुम्हें पाने के लिए मैं ये रास्ता ही छोड़ दूं? नहीं सुनीता, अब तक तुम अपने तन मन का जो बलिदान दे चुकी हो वे बेकार चला जाएगा। प्रेम सागर की लहरों में बहते हुए क्या हम दोनों बहुत दूर नहीं निकल सकते, जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ना हो? कोई नहीं, वो भी तक ख्वाबों की दुनिया में थी। समय समय की बात है सुनीता, जो समय बीत चुका है वो फिर कभी नहीं लौटता। कमान से छूटा हुआ तीर दोबारा कमान में वापस नहीं आता। मैंने उसे समझाया। तुम शायद ठीक ही कहते हो। ये कहते हुए वो सीधी होकर बैठ गई और फिर अपने सामने रखा हुआ गिलास उठाकर एक ही घूंट में खाली कर दिया। ये क्यों भूल रही हो सुनीता कि हम अपनी धरती से सैकड़ों मील दूर किस लिए यहाँ आए हैं? प्रेम कथा कहने और सुनने के सिवा भी तो जीवन में और बहुत कुछ है। हाँ, शायद बहुत कुछ है। वो संभलने लगी। फिर भी जीवन के इस मेले में आदमी अकेला क्यों रह जाता है सुखबीर? इसलिए कि आदमी दुनिया में अकेला ही आता है और अकेला ही वापस जाता है। ना कोई उसके साथ आता है और ना वापस जाता है। कुछ ही देर में जैसे ख्वाबों की धुंध छट गई और सुनीता ने मुझे मुखातिब किया। तो मुझे चंद्रपाल के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, वो फंस गया था। उसके मुतालिक तुम्हारा ये अंदाजा गलत निकला कि वो बहुत पहले खतरे की बू सूंघ लेता है। वो पुलिस की हत्थे चढ़ जाता तो बहुत बुरा होता। फिर तुमने क्या किया? सुनीता बेचैन सी हो गई। तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? मैंने उसी से पूछ लिया। खिलौना तोड़ देती। जवाब देते हुए उसके लहजे में बड़ी सफाकी थी। मुझे अब वो बदली हुई सी नजर आई। सो मैंने भी यही किया सुनीता, कि खिलौना तोड़ दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद पुलिस तुम तक भी पहुंच जाती। मुमकिन है कि वो तशद्दुद के बावजूद जुबान ना खोलता, मगर मैंने ये खतरा मोल नहीं लिया। आदमी ही तो है, उसे बोलते देर ही कितनी लगती है। लेकिन हुआ क्या था ये तो बताओ। सुनीता ने दरियाफ्त किया। साए की तरह मैं उसके पीछे लगा हुआ था। मैंने जो पहले ही सोच रखा था सुनीता को बताने लगा। मुझे डर था कि वो पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाए। शायद उसे अपने बारे में जरूरत से ज्यादा कुछ गलत फहमी हो गई थी। पुलिस रहीम दादा पर नजर रखे हुए थी। रहीम दादा के ठिकाने को पुलिस ने घेरे में ले रखा था। गालिबन किसी तरह पुलिस को सेठ अब्दुल रज़ाक पर होने वाले कातिलाना हमले की खबर हो गई थी। उसकी ये वजह हो सकती है कि इन दिनों एंटी करप्शन वाले सेठ के पीछे लगे हुए हैं। तभी पुलिस को पता चला होगा कि सेठ पर रहीम दादा ने कातिलाना हमला किया था, जिसमें नाकाम रहा। पुलिस के पास रहीम दादा का रिकॉर्ड मौजूद है कि वो एक पेशावर मुजरिम है। फिर उसने कड़ियां जोड़ ली होंगी कि रहीम दादा किसी और से माल लेकर सेठ को कत्ल करना चाहता था। सो यूं रहीम दादा पुलिस में नजर आ सकता है। जिन लोगों ने सेठ को रास्ते से हटाने का सौदा किया था, रहीम दादा की नाकामी के बाद उससे जवाब तलबी करने या कत्ल के तयशुदा मुआवजे की वापसी के लिए जरूर राब्ता कायम करेंगे। पुलिस को ये नतीजा निकालने में भी देर नहीं लगी हो। मैं जब चंद्रपाल के साथ साथ रहीम दादा के ठिकाने तक पहुंचा तो वहाँ पुलिस की मौजूदगी का पता चला। तो क्या वहीं पुलिस ने चंद्रपाल को घेर लिया? सुनीता दरमियान में ही बोल उठी। नहीं, मैंने चंद्रपाल को फरार की राह समझा दी। मैं जवाब में बताने लगा।
میں یہ چاہتا تو نہیں تھا، لیکن مجھے مجبوراً چندرپال کے سامنے آنا پڑا۔ رحیم دادا کو میں نے بے ہوش کر دیا اور چندرپال کو اس علاقے سے نکال دیا۔ تم سے مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ چندرپال کو ٹھیک 10:30 بجے جوڑیا بازار پہنچنا ہے، ورنہ میں بیچ میں نہ آتا۔ اور رحیم دادا نے چندرپال کو رقم واپس کر دی تھی۔ سنیتا نے میری بات کاٹ دی۔ کام نہیں کیا تو رقم کیسے پی جاتا؟ میں اس لیے بھی وہاں گیا تھا کہ رحیم دادا رقم کی واپسی میں کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ تم سے کیا ہوا وعدہ بھی تو مجھے یاد تھا۔ رقم کی واپسی کی ذمہ داری لی تھی میں نے، پھر یہ ذمہ داری کیسے پوری نہ کرتا؟ پھر میں بقیہ کہانی سنانے لگا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ اب لوٹ جاؤں، اور میں لوٹ بھی گیا، مگر چندرپال کی ایک حماقت میرے سامنے آ چکی تھی، سو مجھے یہی سوچ کر بے چینی ہونے لگی۔ یعقوب کو تم نے جو مہلت دی تھی اس کا خیال بھی آیا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ یعقوب نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ پولیس پہلے ہی وہاں جال بچھائے بیٹھی ہو۔ اگر اس جال میں چندرپال پھنس گیا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہاری خاطر، صرف تمہارے لیے سنیتا، کہ تم کہیں پولیس کی نظر میں نہ آ جاؤ، تمہارے دامن تک آنچ نہ آ جائے، مجھے جوڑیا بازار جانا پڑا۔ پھر مجھے جو اندیشہ تھا وہاں پہنچتے ہی سچ نکلا۔ میں جب وہاں پہنچا تو سارا علاقہ دھماکوں سے گونج رہا تھا۔ اس الو کے پٹھے چندرپال کی کار کو گھیر لیا گیا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ پولیس کے ہتھے چڑھنے پر موت کو ترجیح دے گا، یا تو وہ پولیس سے لڑتے ہوئے جان دے گا یا پھر آتما ہتیا کر لے گا، لیکن وہ بزدل نکلا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ ہتھیار پھینک کر گرفتاری دینے والا ہے تو پھر نہ رک سکا۔ تم نے اسے گولی مار دی ہوگی، سنیتا مطمئن آواز میں بولی۔ میں نے کچھ سوچ کر ایسا نہیں کیا۔ اسے گولی مار دیتا تو وہ کار پولیس کے قبضے میں آ جاتی۔ میں نے سوچا وہ کار جو چندرپال کے استعمال میں رہتی ہے، اس کے اندر کچھ ایسے کاغذات نہ ہو جن سے پولیس کو چندرپال کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ سو میں نے جے درگا دیوی کا نعرہ لگایا۔ تم کو تو خبر ہوگی کہ درگا دیوی کس کس طرح اپنے داسوں اور داسیوں کی مدد کرتی ہے۔ نعرہ مارتے ہی میرے اندر اتنی شکتی آ گئی کہ میں نے اس کار کو اٹھا لیا اور پھر اٹھاتا ہی چلا گیا۔ بڑی صفائی سے میں اس عورت کو اس کے باطل عقائد کی آڑ لے کر بے وقوف بنا رہا تھا۔ میں نے منو ان پورا واقعہ بیان کر دیا۔ سنیتا مرعوب دکھائی دی اور بولی، درگا دیوی نے تمہیں اتنی شکتی دان کر دی ہوگی، مجھے اندازہ نہ تھا۔ تم نے جو کیا بہت اچھا کیا سکھبیر، بہت دور کی سوجی تمہیں۔ وہ کار پولیس والوں کے ہاتھ لگ جاتی تو پھر اس ہوٹل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ اس کے بعد شاید پولیس یہ بھی کھوج لگا لیتی کہ چندرپال مجھ سے بھی ملتا رہا ہے۔ وہ کار اسی ہوٹل والوں کی تھی۔ چندرپال اس ہوٹل میں کامران مرزا کے نام سے ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے اچھا ہی کیا جو اس بے وقوف کو چارج نہیں دیا۔ اس بات سے مجھے اصل موضوع پر آنے کا موقع مل گیا۔ میں نے کہا، پھر تو مقامی ایجنٹوں کی فہرست بھی تمہیں اسی کے حوالے کرنا پڑتی۔ ظاہر ہے تم نے یہ فہرست سنبھال کے رکھی ہوگی، بہت سنبھال کے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ یہاں رکھی ہے میں نے وہ فہرست۔ اس نے اپنے سر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اسے زیادہ سنبھال کے اور کہاں رکھتی؟ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بولا، پھر تو تمہارا حافظہ بہت تیز ہے، اتنے سارے نام یاد رکھنا اور پتے بھی، یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں۔ تمہاری طرح مجھے بھی تو درگا دیوی سے کچھ ملا ہے نا۔ حافظہ تیز ہونا کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جس کو وہ عقیدت کا رنگ دے رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کا حافظہ انتہائی تیز ہوتا ہے، اس کے لیے انہیں کسی ارگا درگا دیوی کا داس یا داسی بننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر بھی میں نے اس کے عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ درمیان میں کیونکہ درگا دیوی کا نام آ گیا تھا اور میں سکھبیر کا کردار ادا کرتے ہوئے خود کو بھی اسی دیوی کا داس ظاہر کر چکا تھا، اس لیے بھی کچھ کہنا خلاف مصلحت ہوتا۔ لیکن چندرپال تو درگا دیوی کا داس نہیں تھا جو تمہاری طرح فہرست کو سنبھال کے رکھ سکتا۔ میں بات کو آگے بڑھانے کے لیے بولا، بھگوان جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے سکھبیر۔ یوں جانو کہ گولی کان کے پاس سے نکل گئی۔ اگر میں اسے چارج دیتی تو سارے نام پتے لکھوانے پڑتے۔ ایک صلاح دوں تمہیں، اگر مانو؟ ہاں کہو، وہ فوراً بولی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ کوئی غلط مشورہ نہیں دو گے۔ ایک تو تم سے یہ کہنا تھا کہ اس لالچی بیوپاری یعقوب کو بھول جاؤ، وہ تو خود ذخیرہ اندوزی کے جرم میں اندر جائے گا، اسی کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بھلا کیا فائدہ ہوا اس سے ہمیں؟ ہاں تمہیں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ وہ صورت حرام ارسلان بیگ بھی پولیس کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ سنیتا نے ارسلان بیگ کی موت پر ذرا بھی افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ وہ تو کہنے لگی، پیسہ لیتے ہیں تو کام کرتے ہیں، یہ تو آنی جانی ہے۔ ارسلان بیگ نہ صحیح کوئی اور اس کی جگہ لے لے گا۔ خریدنے والا چاہیے، بکنے والے یہاں بہت، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ وہ ہنس دی، پھر یعقوب کے سلسلے میں میرا مشورہ مان لیا۔ کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی اس عورت کے چہرے پر اچانک فکر مندی کے آثار دیکھ کر میں نے وجہ پوچھ ہی لی۔ وہ ٹرک اور سنیتا بڑبڑائی، مجھے تفصیل بتاؤ سکھبیر، کون کون مارا گیا؟ کسے پولیس نے پکڑ لیا؟ مجھے کسی اور کے مارے جانے یا پکڑے جانے کی پرواہ نہیں، لیکن اس ٹرک، اس کے ڈرائیور اور کلینر کو پولیس کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہیے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ایک دم کیوں گھبرائی ہے۔ میری باتوں میں الجھ کر وہ اس اہم نقطے کو بھول ہی گئی تھی۔ کوئی بھی اس علاقے سے بچ کر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے مختصراً ساری ردات بیان کر دی، پھر آخر میں کہا، غلطی اس ٹرک ڈرائیور کی ہی تھی، اسے مین روڈ پر ٹرک کھڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آس پاس کوئی اور ٹرک بھی کھڑا ہوتا تو شاید پولیس کو اس پر شک نہ ہوتا۔
उस अहमक ने अपनी सहूलत देखकर उस जगह ट्रक खड़ा किया होगा कि माल लदने के बाद उसे भाग निकलने में कोई मुश्किल ना हो। खैर, लानत भेजो उस पर, तुम क्यों फिक्र करती हो उसकी? उसकी वजह है सुखबीर, वो तेजी से बोली। ट्रक पकड़े जाने से बात बहुत आगे तक चली जाएगी। फिर उसने बात अधूरी छोड़ दी। सुनीता मामले की तह तक पहुंच ही गई थी, इसलिए मैंने अपनी पूरी सरार कुव्वतों का मजीद रोप डालने के लिए कह दिया। मुझसे क्यों ये बात छुपा रही हो सुनीता? कि फिर तो पुलिस पहले इस वडेरे तक पहुंचेगी जिसके नाम पर ट्रक का रजिस्ट्रेशन है, और क्या मैं ये भी बता दूं कि फिर नारायण और कुमार की जान खतरे में पड़ जाएगी? कुछ भी, तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता सुखबीर। उसने जैसे हथियार डाल दिए। फिर वो सफाई भी पेश करने लगी। मेरा मकसद ये था भी नहीं, मैं तो ये सोचने लगी थी कि उसका तोड़ क्या है। इस तरह तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। फिर कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे सुनीता, अचानक मैंने भी रंग बदला ताकि उसके जहन को असल मामले पर तवज्जो देने से हटा सकूं। देख रही, तू सुखबीर की प्रेमिका है, तुझे इतनी सी बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बड़ी बेतकल्लुफी के साथ उससे मुखातिब था। क्या तू समझती है कि यहाँ की घामड़ पुलिस बहुत ही फर्ज शनास है जो रातों रात उस ट्रक के मालिक को खोज लेगी? मुझे बेतकल्लुफ देखकर उसने भी मौका से फायदा उठाया और बोली, ऐ मेरे प्रेमी, मेरे देवता, तू अगर मेरे संग है तो फिर मुझे क्या चिंता? पर ये तो सोच कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर तो पहले सब कुछ बक देंगे कि ये किसके आदमी है। पूछताछ पर ही तो बकेंगे ना। पुलिस वाले एक मैदान मारकर घोड़े बेचकर सोएंगे कि उससे सब कुछ जान लेने की कोशिश करेंगे। मेरी इस दलील पर वो कदरे मुतमईन सी दिखाई दी और कहने लगी, तुझे इन बातों का तजर्बा नहीं है सुखबीर। कोई पुलिस वाला बड़ा झाड़ का चितड़ा होता है, किसी बात के पीछे पड़ जाए तो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता जब तक बाल की खाल ना निकाल ले। मैं इसीलिए ये चाहती हूँ कि अभी नारायण और कुमार को खतरे से खबरदार कर दूं। वडेरे की हवेली में खासा सामान भी पड़ा है जो इस पार जाना है। नारायण और कुमार सारा माल साथ लेकर सरहद पार चले जाएं तो क्या बुरा है? तू ही बता। बात तो तेरी ठीक है, मुझे इसकी तायद में बोलना पड़ा, मगर अब रात का 1:30 बज रहा है। क्या वो जाग रहे होंगे? नहीं, जाग रहे होंगे तो जागना पड़ेगा उन्हें। ये कोई सोने का वक्त नहीं है। सुबह होते हुए वो सरहद पार कर जाएंगे। इस तरह माल भी निकल जाएगा और वो दोनों भी खतरे से निकल जाएंगे। रहा वडेरे का तो हमारी बला से, उसका जो भी हशर हो। नारायण और कुम्हार के सिवा वो किसी को भी जानता पहचानता नहीं। मैं सोचने लगा कि डीआईजी तहसीन खान के हुक्म की तामील में अब तक वडेरे की हवेली पर छापा पड़ चुका होगा। ऐसे मामलात में ढीठ से ढीठ पुलिस वाले भी कारकर्दगी दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। एक तो ये कि उनके अफसर आला की तरफ से छापा मारने का हुक्म मिला था, दूसरे सब कुछ पक्का पकाया मिल गया था। उन्हें करना ही क्या था? मुझे सोचते देखकर सुनीता बोली नहीं। सुनीता के सामने मैं झूठा ना पड़ूं, इस ख्याल से बोला, तेरी ये बात मेरे दिल को लगती है सुनीता कि पुलिस वालों में भी कोई जी का जंजाल हो सकता है। क्या खबर ऐसा ही कोई अफसर हमारे पीछे पड़ जाए। इस इम्कान को हम क्यों नजरअंदाज करें? तेरे साथ रहकर अब ये मामले कुछ मेरी समझ में भी आते जा रहे हैं। मैं जानबूझकर बात को तूल दे रहा था कि थोड़ा वक्त और गुजर जाए। एक बात बता सुनीता, अगर मैं तुझे ये सब आकर ना बताता तो तू क्या करती? वही जो अब करने वाली हूँ, उसने जवाब दिया। मैं 12 बजे के बाद ये एक्शन ले लेती। जब तुम आए तो मैं यही सोच रही थी। तुम्हारे आने से मैं अंधेरे में नहीं रही और सारी बातें खुलकर सामने आ गई। बात से बात निकलती रही तो मैं जाने कहाँ खो गई, सुध बुध ही ना रही अपनी। नारायण और कुम्हार तुम्हें जानते हैं? मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे असली और नकली नाम से वाकिफ हैं? नहीं, उन्हें सिर्फ मेरा कोड नेम मालूम है। कोड नेम? मैंने इजहारे हैरत किया। हाँ, वो मुस्कुराई। मेरा कोड नेम ब्लैक क्वीन है। जिसने तुम्हारा ये कोड नेम रखा है बड़ा ही बावला और आंखों का अंधा है, मैंने बुरा मान जाने वाले लहजे में कहा। विनोद जी ने कभी सुन लिया कि तुमने उन्हें आंखों का अंधा कहा है तो वो बहुत नाराज होंगे। मेरा ये कोड नेम विनोद जी ने ही रखा है, उसने हंसकर बताया। वो क्योंकि खुद काले होंगे इसलिए उन्हें गोरा बदन भी काला ही लगता होगा। ये भी तुमने खूब कहा, विनोद जी का रंग वाकई काला है, लेकिन वो मन के बहुत उजले हैं। देख सुनीता, अपनी प्रेमिका से कोई भी प्रेमी किसी दूसरे मर्द की तारीफ सुनना पसंद नहीं करता। मैंने मुंह बना लिया। इस तरह तू बात बात पर नार उठाकर सुखबीर, मेरी पूरी बात तो सुन लेता। उन्हें मैंने मन का उजला इसलिए कहा कि वो किरदार के बहुत मजबूत आदमी है। ले, तूने मुझे फिर अपनी बातों में लगा लिया और मैं असल बात भूल ही गई। वो ये कहते हुए उठ खड़ी हुई। अगर तू मेरे आने से सब कुछ भूल जाती है तो फिर मैं चलता हूँ और अब नहीं आऊंगा। मार डालूंगी तुझे, वरना बैठा रह। मार ही तो रखा है तूने, वरना क्यों फेरे पे फेरे लगाता। मैंने एक सच्ची आशिक की अदाकारी की। अलमारी खोलकर उसने हाई फ्रीक्वेंसी का एक ट्रांसमीटर निकाला और कुर्सी पर बैठकर उसे सेट करने लगी। फिर बड़ी देर तक वो कोशिश करती रही लेकिन राब्ता कायम नहीं हो सका। मैं तुझसे कह रहा था ना कि वो सो रहे होंगे। क्या खबर ज्यादा चढ़ाकर सोए हो? मैं उसे देखकर बोला। ये नहीं हो सकता सुखबीर, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। ये कहकर वो एक बार फिर कोशिश करने लगी
मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तंग आकर उसने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ किया और उसे अलमारी में रखाई। फिर खुद कलामी के से अंदाज में कहने लगी, इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि विनोद जी को ये खबर दूं कि नहीं। सो जाओ शांत होकर, कल देखना इस मामले को। मुझे भी चलने दो, अब नींद आ रही है। तुम भी यहीं सो जाओ ना। पागल नहीं हूं मैं, इसमें पागलपन की क्या बात है। आग और पेट्रोल अगर एक साथ रह सकते तो मैं रह जाता यहाँ। बड़े ही कठोर हो। सो तो मैं हूँ। ये कहते ही मैं उसकी नजरों से ओझल हो गया। मैंने उसे अपनी तरफ झुकते और हाथ बढ़ाते देख लिया था। मैं हरगिज ये नहीं चाहता था कि वो मेरे करीब आए। वहां से मैं यासिफ की कोठी पर पहुंचा कि लगे हाथों याकूब का किस्सा भी भुगता ही दूं। उसके लिए मैंने यासिफ को रात के वक्त तंग करना अच्छा नहीं समझा। वैसे भी वो अपनी ख्वाबगाह में था और अस्करी भी वहीं थी। याकूब को देखते ही मुझे पता चल गया कि यासिफ ने बतौर एहतियात उसे गहरी नींद सुला रखा है। याकूब को वहां से निकाल कर ले जाते हुए मैंने बहुत एहतियात से काम लिया कि हल्की सी आहट भी ना हो। याकूब को खारादर में उसके घर छोड़कर मैं अपनी कोठी लौट आया। उसे मैं घर के सहन में पड़ी एक चारपाई पर डाल आया था। वो अगर खुद ना जागता तो उसके घर वाले सुबह उसे देखकर हंगामा मचा देते। गुज़श्ता तकरीबन सारा दिन और अब आधी रात से भी ज्यादा मुझे आदमजादों के दरमियान भाग दौड़ करते गुजरी। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, पल में इधर तो पल भर में उधर। इस पर भी मुझे थकन के बावजूद एक राहत सी महसूस हो रही थी। मैं यही एहसास लिए मीठी नींद सो गया, लेकिन यासफ ने सुबह ही सुबह आकर मुझे उठा दिया। सोने दे मुझे, अभी नींद नहीं भरी। मैंने करवट बदली। अच्छा तो है अली अलेश, क्या तूने फिर रातों को आवारागर्दी शुरू कर दी? वरना नींद पूरी ना होने का क्या सवाल। मुझसे तो बड़ी पारसाई का दम भर रहा था तू। ये बात नहीं है यासिफ, मैं लेटे ही लेटे बोला। एक और मामला था जिसमें देर हो गई रात को। मैं नहीं मान सकता, तू यकीनन किसी आदमजादी के पास होगा। अगर ऐसा नहीं तो खा शाह जिन्नात की कसम। कसमें खाने वाले वो होते हैं जो कसरत से झूठ बोलते हैं। मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं। मैं सीधा होकर लेट गया। ना खा कसम। मैं तो तुझे ये बताने आया था कि जिस आदमजात को तू अमानत के तौर पर मेरे पास रख गया था, उसे तेरा कोई भाई बंद रात को ले उड़ा। लेकिन तूने दावा किया था कि उसका बाप भी यहाँ से नहीं निकल सकता। मैंने उसे छेड़ा। उसने गौर से मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा, मुझे तो लगता है ए अली अलेश कि तू ही उससे ले उड़ा होगा। ऐसे फजूल कामों का शौक तेरे सिवा किसी और जिनजात को नहीं हो सकता। हाँ, मैंने इकरार किया। तेरी नींद खराब होती इसलिए तुझे नहीं जगाया, लेकिन तुझे मेरा जरा परवाह नहीं, आते ही जगा दिया। क्यों? क्या अब उसके कत्ल का खतरा टल गया? तूने तो 2-3 दिन के लिए कहा था। कल रात ही बात बन गई तो मैंने सोचा उसे उसके घर पहुंचा दूं। पता नहीं है अली अलेश तो किन चक्रों में फंस गया है। किसी आदमजात को कत्ल होने से बचा रहा है, किसी के खोए हुए बच्चे को उसके बाप तक पहुंचा रहा है। समझ जाएगा तू भी एक दिन। खुदा ना करे मुझे ना बहका। मैं चला। ये कहते ही यासिफ रफू चक्कर हो गया और मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अभी सुबह के 6 ही बजे थे। रात को मुजरिमों के खिलाफ पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसके नतायज जानने की खातिर दोपहर से पहले मैं तहसीन खान की तरफ रवाना हो गया। एक जानिब तो मैं कानून के रखवालों से राब्ता कायम रखे हुए था, दूसरी तरफ मुजरिमों की सरगर्मियों से भी आगाह था। खल्के खुदा को अजाब से बचाने, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और उसके लिए जिम्मेदार अफराद को फाल रखने की खातिर हालात से पूरी तरह आगाही जरूरी थी। आर्जी तौर पर कम अज कम ये बंदोबस्त हो ही गया था कि जो अशियाए सर्फ मुल्क से बाहर स्मगल की जा रही थी रुक गई। उसके लिए मुजरिमों और मुल्क दुश्मनों को नया बंदोबस्त तो इंतजाम करने में वक्त लगता। मेरे ख्याल में उसी से फायदा उठाना मुमकिन था। कमर अहमद की तरह तहसीन खान भी अब मेरी पूरी सरार कुव्वतों का कायल हो चुका था। ऐसा मैंने दानिस्ता किया ताकि कोई दुश्वारी पेश ना आए। मैं उससे जो भी कहूँ वो किसी बहस के बगैर मान ले। इसी जमन में अभी मुझे बहुत से इक़दामात करना थे। वजारत दाखिला के दीगर महकमों के आला हुक्काम तक भी पहुँचना था। महकमा खुराक की कुछ काली भेड़ें भी मुझे इसमें मुलव्वस महसूस। उनका तामुन हासिल किए बगैर सिर्फ ताजर बरादरी के जरिए मुजरिम अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना कर पाते। गेहूं, चावल, चीनी, घी वगैरह की किल्लत पैदा करने और इन अशिया को मुल्क से बाहर स्मगल करने में उन काली भेड़ों का भी हाथ था। इज्तिमाई मुफाद को ये ज़मीर फरोश अपने अपने ज़ाती मुफादात के हसूल की खातिर कुर्बान कर रहे थे। तेजी से हरकत करने के साथ साथ मेरा जहन इन मामलात में गौर फिक्र में भी मसरूफ था। मैंने मकसूद मियाँ के कालिब में तहसीन खान से मुलाकात की। मुझे इस कालिब में देखकर कोई भी आदमजात मर्द बुजुर्ग समझने पर आमादा ना होता। मर्दाना वजाहत और खूबसूरती से कता नजर मेरा हुलिया एक खुशहाल नौजवान जैसा ही था। इस वजह कता में कोई मुझ पर खसूसी तवज्जो ना देता। मैंने खुद ही आदमजादों की भीड़ में गुम हो जाने के लिए ऐसा किया था। मैं इस वक्त बुशर्ट और पैंट पहने हुए था, पैरों में बूट थे। मेरे जाहरी हुलिये और उम्र को नजरअंदाज करके डीआईजी तहसीन खान इस वक्त एहतरामन कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। जब मैंने उसके कमरे में कदम रखा, उसके कई मातहत अफसरान भी कमरे में मौजूद थे। तहसीन खान को मेरे एहतराम में उठते देखकर वो भी उठे। माफ कीजिएगा जनाब, मैं ना वक्त तो हाजिर नहीं हो गया। मैंने इस वक्त को मलहूज रखा कि कमरे में तहसीन खान के मातहत भी मौजूद हैं। गैर जरूरी समझकर मैं हर आदमजात पर अपनी बर्तरी जाहिर करने से कतराता था।
تقریباً یہی رویہ قمر احمد کے ساتھ بھی اب تک میں نے روا رکھا تھا۔ جی نہیں حضور، تحسین خان فوراً بولا، آپ کی آمد تو ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے ماتحت افسران کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اتنا ذہین بہرحال تھا کہ سمجھ لیتا میں کسی کی موجودگی میں اس سے کھل کر کوئی بات نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس کے ماتحت افسران چلے گئے تو میں کرسی پر بیٹھتے ہی بولا، اب یہ بتاؤ کہ رات کی کارگزاری کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ رات کا چھاپا توقع سے کہیں زیادہ کامیاب ثابت ہوا حضور۔ اس کے لہجے میں خوشی چھلک پڑی تھی۔ اطلاعات کے مطابق وڈیرے کی حویلی سے بڑی تعداد میں اشیاء صرف کا ذخیرہ پکڑا گیا۔ حویلی کے تہہ خانے اور اس سے ملحق بڑے بڑے گوداموں سے گیہوں، چاول، چینی اور گھی کا بہت بڑا ذخیرہ ملا۔ وڈیرے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور غیر ملکی تخریب کار؟ میں نے سوال کیا۔ چھاپے کے وقت وہ دونوں وڈیرے کی اوطاق میں تھے۔ نہایت احتیاط برتنے کے باوجود معلوم نہیں کس طرح وہ چوکنا ہو گئے اور پولیس کی نفری پر انہوں نے فائر کھول دیا۔ جوابی کارروائی کے طور پر پولیس کو بھی مجبوراً گولی چلانی پڑی۔ اس مقابلے کے نتیجے میں وہ دونوں تخریب کار خیر مارے ہی گئے، مگر ایک پولیس کانسٹیبل بھی کام آ گیا۔ اس کے علاوہ ایک SI بھی شدید زخمی ہو گیا۔ 4 پولیس والے اور بھی زخمی ہوئے، لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ تحسین خان نے تفصیل بتائی۔ تم نے قمر احمد کو ان حالات سے مطلع کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں حضور، وہ بھی اس کارروائی پر بے حد خوش اور انتہائی حیران ہے، تحسین خان نے بتایا۔ تم نے اس سلسلے میں میرا نام تو نہیں لیا؟ میں نے دریافت کیا۔ خود قمر احمد صاحب ہی نے یہ انکشاف کیا کہ وہ بھی حضور کے عقیدت مندوں میں ہیں اور اس معاملے میں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو اس خادم نے بھی سچ بول دیا۔ لیکن یہ بات تم دونوں ہی کے درمیان رہے تو بہتر ہے، میں اس سلسلے میں اپنی تشہیر نہیں چاہتا۔ کراچی سے کتنے جرائم پیشہ افراد اور پکڑے گئے؟ حضور نے جتنے نام پتے لکھوائے تھے ان میں سے صرف ایک شخص لال خان ہاتھ نہیں لگا، کیونکہ وہ اپنے گھر پر نہیں تھا۔ وہ بھی بہرحال پکڑا جائے گا، پولیس اس کے پیچھے ہے۔ قمر احمد سے ملنا اب اتنا ضروری تو نہیں تھا، پھر بھی میں نے سوچا کہ ممکن ہے اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ اس کے علاوہ مجھے قمر احمد کو ایک ہدایت بھی دینا تھی جس سے بہتر نتائج نکلنے کی توقع تھی۔ میں اسی لیے تحسین خان سے مل کر قمر احمد کے دفتر جا پہنچا۔ خلوت میسر آتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور اظہار عقیدت کے طور پر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہ سب نہ کیا کرو قمر احمد، میں نرمی سے بولا۔ تم جانتے ہو کہ برکت علی شاہ کی طرح میں پیری مریدی کا قائل نہیں ہوں۔